नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्ते भावुं कि मु मेडिकल रे रहा कथा मु बर्तमान रूम रे कौन पाई अच्छी कहीं मु आपण मानक समस्त को जनईली काली कि मोर आज ब्लड टेस्ट करार थिला ब्लड टेस्ट कर सारा पर मत मेडिकल रे एडमिट हबार थिला कौन मुझे आपण मानक जनईली कि मोर जेहेतु डब्ल्यूबीसी हिमोग्लोबिन ता सहित मोर प्लेटलेट भी डाउन था सहित अलग किसी ब्लड रो टेलसेल थाए बहुत जिन से सब जिन केटा बढ़ी केटा कमिकी ब्लास्ट भी रोला तो से सब जिन मत आज मेडिकल एडमिट हबार था मुझे आपण मानक जनई तो मु बर्तमान रूम रे कौन पाई अच्छी तो जमती कि आज मु सका ब्लड टेस्ट करने भी जाइली ब्लड टेस्ट करी जमती कि रेगुलारली करे तो ब्लड टेस्ट कर सारापर मुझे पलि आसती रूम को भाविली कि मत निहाती एडमिट हाँपाई पड़ो कहीं 10,000 जो प्लेटलेट थाए से आप भावी दिखती परदिन 2 दिन पर मुझे एडमिट मैंने हबार तो निहाती स्वाभाविक कहीं कमिबाटा ही स्वाभाविक आ बेले बेले प्लेटलेट भी बढ़ी जाए किंतु आज सकाल जो ब्लड टेस्ट करने गली तो मत टे भल लगुला मुंडे बुलाऊला से जिनसा बुलूला माने हल्का हल्का कमी जाइए से जिनसा तो मुझे भाविली बोधे प्लेटलेट बढ़ी जाइए कि हिमोग्लोबिन कम थी तो जाकि ब्लड टेस्ट करके आसिली जो 11टा 12टा बेलू गोटे टेंटेटिव रिपोर्ट आसे जमतीका तो से रिपोर्ट आसला मोर हिमोग्लोबिन 7.7 अच्छी जोटा कि 7.3 रु 7.7 हो 0.4 बढ़ी माने नेचुराली हल्का हल्का बढ़ुची जोटा कि बहुत भल कथा ना ट्रांसफ्यूजन करके तो बढ़ेदेले पुणी थर कमिज किंतु नेचुराली बढ़ेले से जिनसा सब बहुत भल कथा ता सहित मोर प्लेटलेट जोटा कि 10,000 थिला तो सहीटा ऑटोमेटिकली बढ़ी 40,000 हो जाइए तो जोटा कि मत शुणिकी बहुत खुशी लगिला किंतु डब्ल्यूबीसी मोर भी 5,000 4,000 थिला जो 3,500 के 5,000 भी ऊपर अच्छी तेणु मोर सीबीसी रिपोर्ट देखिकी मत खुशी लगिला भल लगिला किंतु दिन जाक मत वीकनेस लगुला कहीं वीकनेस तो लगे मुझे बाट भुवनेश्वर ट्रावेल करके जेहेतु आसी माने आपण मैंने विश्वास माने करें कि मो हाथ कैनुला काढ़ी 3टा बेले कैनुला बाहर करी 3टा बेले रात 3टा बेले सरला 6टा बेलू कार रे बसिक विशाखापट्टनम आसिक विशाखापट्टनम ट्रेन धरिकी पुणी आमर सिकंदराबाद आसवाटा आपण भावतु केते कष्ट मुझे कौन आपण मैंने बहुत जन भावुवे कि कहीं गले ये आसिली कि मत पवन सार डाकी थे मोर इंडिगो जो फ्लाइट थी फ्लाइट आसबार कहीं ट्रेन आसले 2 दिन मोर इन्फेक्शन हो जाए तेणु से मत फ्लाइट आसबार तेणु फ्लाइट राति मत धक्का देला आगे तो जानते बहुत सारा फ्लाइट कैंसल हो तेणु मोर भी फ्लाइट कैंसल हो गला जोटा कि मुझे बहुत कष्ट पाइली ट्रावेलिंग बहुत कष्ट पाइली जहाँ भगवान कृपार भलरे भलरे पहुँची बेसी किसी कष्ट मिले ना मुझे डॉक्टर को भलसे देखी मोर ज्वर भी छाड़ी जाता किंतु आज कौन ना पुणी थे ज्वर बैक कर ज्वर बैक मीन्स जोटा कि 103-4 कि 102 100 उपर सेमती नुहे मत दीपर टे भल लगे मुझे खाଇବା भी भलसे खाइलिनी ये खाइलिनी मो देहटा केमती केमती लगे मो भाई को कहती कि भाई मत ज्वर टे साइन दौर आउ ही है खाई सारी मोर जो ज्वर मापिली माने आमर ओडिशा रे से बहुत सेटा जोटा कि 99.3 होता ये ओडिशा शुणिले से बहुत कहीं 98.7 हूँ नॉर्मल ये जी अल्प बढ़ी तेणु मत भी भल लगुन आउ किंतु एठिकार 100 उपर जदि थी फिर ज्वर मानती तो मुझे कौन कली ना खाई सारिकी गोटे डल टैबलेट खाईदेली डल टैबलेट खाई सारापर झाड़ बोला झाड़ बही सारापर बर्तमान टी मत भल लगुच जोटा कि मुझे वीडियो मध्यम जन पार्टी तो एमती किसी प्रोब्लेम्स बाहर जोटा कि मुझे अलरेडी कही सारी किंतु जेहेतु सीबीसी रे मोर सब जिन नॉर्मल हो नॉर्मल धीरे धीरे बढ़ुची तो से मुझे भल लगुच मत आ ज्वर एत भी ना तेणु जो हाल्का टे आसला तो एवं मोर झाड़ बोची तेणु भावी कि भल हो आसबनी जब आसो तो डॉक्टर सहित मेसेज करने पड़ो तेणु ये आसो जीव ज्वर कहीं मो देहर डिजीज अच्छी डिजीज को कंट्रोल करने पड़ो आटी सेल आग को निहाती हवा दरकार बहुत जल्दी हवा दरकार कहीं मो पाखे तो पैसा नहीं आपने जानी कि टंकार आरेंजमेंट हवा दरकार मु वीडियो भी करें टंका से कि मु बारंबार मेडिकल एडमिट हो 2 थर इंडो अमेरिकान एडमिट ज्वर भुवनेश्वर घर को जी भलरे गली घर गोटे दिन भी भल रही पारे आसिक सीधा बाड़ती एडमिट हेली
6-7 ଦିନ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲି। ତ ସେଠୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିକି ବାହାରିକି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ତ ହେଇନି, ବାକି ରୁମ୍‌ରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ୱିକନେସ୍ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଖାଲି କାର୍ଟିସିଆଲ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାର୍ଟିସିଆଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବି, କିଣିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍‌ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ସେଇଟା 3,30,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଯଦି ନ ନେଉଛି ମୋତେ ଏମିତି ଜ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଗେ ଦେହକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୋର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ମୋର ଏମ୍ଆଇଟି କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯାଇକି ମୋର କାର୍ଟିସିଆଲ୍‌ଟା ମୋ ଦେହରେ ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ମାରିକି ଦେଖିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ବି ମାରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏମ୍ଆଇଟି କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ସେଇ ଏମ୍ଆଇଟିଟା କ୍ଲିୟର ଏଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଇନୋଡିଜୁମାବ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ସେଇଟା ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋର ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମୋର ଯେଉଁ ଟି ସେଲ୍‌ଟା ବାହାର କରିଦେଇକି ମୋତେ ଆଇନୋଡିଜୁମାବ ଦେଇକି କାର୍ଟିସିଆଲ୍ ଯେଉଁ 21 ଦିନ ପରେ ମୋର କାର୍ଟିସିଆଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋର ଟି ସେଲ୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଟା ଯିବ ବାହାରକୁ, ବାହାରେ ତାକୁ ତିଆରି ହେବ ଜିନିଷଟା। ତ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ 21 ଦିନ ଲାଗିବ। 21 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ 10ରୁ 15 ଦିନ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯେଉଁ 10ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ମୋର ଯେଉଁ ଏମ୍ଆର୍‌ଡିକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇକି। ତେଣୁ ଯେତେ ଏମ୍ଆର୍‌ଡି ଜିରୋ ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ କାର୍ଟିସିଆଲ୍‌ଟା ସେତେ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ମୋ ଦେହରେ କାମ ଦେବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ। ଏମ୍ଆର୍‌ଡି କ୍ଲିୟର ହେଇକି କାଟିଗଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଡାକନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଲାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କାନର ଦେଉଛି, ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବି ସେୟାର ମାନେ ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ। ମୋ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବରରେ, ମୋ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଥିରେ ପାରୁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଏତିକି ଥିଲା ମୋ ଆଜିକାର ଅପଡ଼େଟ୍ସ। ଯଦି କାଲି ଦେହ ଭଲ ରହିବ, କାଲି କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।